سلام كونت سلام كما يوعدكم I think so first time live يا تخي زلا زيا على يوتيوب and Facebook let me know اندحر قال حدقات نتيو بزخانه كما لكم كما يقنيكم thank you so much حدا شح subscribe آتيا وكا subscription so thank you سلازي كنت زيله كنقصلنا هجي ابزي كنمهارينا مالتي so انتي make sure سكي اب فيسبوك اتين زي ات خوني خرجاجت دلي I think so فيسبوك ون اتين لخو so I'm happy yeah oh my goodness all right Facebook and YouTube سلازي نايلو معنتن اشتهر استي اخ كتناخذ انتاينا نمفتني اجريز لخو thank you very نمفتني ازي بر بزياده كنمصينا مالتي So why the stock market وكا عداغا ناي اكسيون سلمنتاي آلتا وكا اي احترائي مسلكم لهم So تمالي إلى نيري تخون ريبورت خلوان ناي صباح بزعبات ريبورت يخزار بمر هجين من فتاني أحوات كاب هجي تي لايف ستريمين بيني زي إخا إنجايز قبر عني أبستات بزح كتسعني كان زخ قبري مالتي So سلمنتاي stock market لما عن تريد كان واي بحفش أقط أبا أريد الله سلازي انت أي خمت نابي يمثل أبزي أرسينا كنزارب كم توقساب زخوني داتا رئينا عنا تمالي رئينا لو معنت رئينا مجمرة قلبنا متاوي انت ايني ايكونومي فاكتور زخون شرق قبر لكم كاب جوجل سيمبل وورد شرق قبر ني ايكونومي فاكتور نزي قطبة سي زي كوينو زبلو انت اي قندي كيلن so you can see these shares share 3 ونحرر لكم بري sure thank you اتقند فاكتور زخون نقطبا ابز ساعات زي يكون حفشاوي نا ايكونومي كاب جوجل وكا كيفكم ترخبوتو لكم مجمريا جي دي بي زبهالالو جي دي بي ابز حلف فيديوهاتنا بزح لنا احوات جروس دومستيك برودكت مالتي نايت نحنت هاجر قطبا عبيتان لعلان وكا درجاجص معقنينا تاي مالتيو وشطاوي فريات ناي حنت هاجري زي تماهرنا أنا خنك صلاينا أن implement figures سرحتنيات ويكا labor مالتيو أن implement ندحر بزيحهم كاب سرح عدو عل ندحر بزيحهم نتايخون طبعا يتعدي تخونو لو بالت أب حمق الله جي دي بي نيجاتيف ويكا كلتا جي دي بي ندحر داون كوينو ويكا معك أني كنت وشت أو معك أنا يتهاجر ندحر كلتي نيجاتيف كوينو خا أبرسشنا لا تهاجر نبلا سلازي إزي يكون نزلو unemployment ونستيل 3 سنة بحمش يزلو أبي اس اي انت ايتقند صقم كوينا اندزلو سالساوي industrial production اتا هاجر تفر لا زخونت هاجر ازي اب ايكونومي بايكونوميك ساب زخونه حدا بحدا خمص صقم ايكون industrial production حنت هاجر تفر لا فر لوار زخونه output تقبر دو import export كل تقبر دو رابعاي consumer spending مالتي زخونه سب حاجه زدو نبرت جزدو جزا جزدو whatever spend نقبر دو دموز ناتو هبنا مالتي اند حزين نقبر كوينا بقى شجر على مالت number 5 that is تعمل از قبل الله مالت inflation وكا بتقرنيا انت تبحال زقبابه تبحال زقبابه ازي ابزي شجر فتيرنا زله جنانا بسنك زي زقبابه قطبا ناي ستاك دي قطبا ناي حفشاو انت خوينلو داون كوينلو so inflation انت ايو نزبل حتى كل شيء good and service واغاتات كوسو كله نغرات واغاتات كوسو كله بحصر زبله ابز حلفون إلنا يرنا انا جن let me say some goggles image زفوتوا زي انحت لكم زقبابس انتاي مالتي زقبابه ني حدا واغا نبرت كوسو كله نابنت اذا كوفي نحنت بكري كوفي ابش حنت 970 كنينا حركام نيرا اب كلتش حن 20 كلتن قرشن 85 بزح انتاي سلا زخوني اتجنزب سلا زقبابه سلا زبله يطرحي فالي ناي تجنزب حيل ناي تجنزب انت خوين له ناي عدقي مغزا عدقو ابز حلفه شحن 970 هجن زلو فللي الله that's why نغرات دوسخ that's why حدا تكال نبولو ويك حدا غزا نبولو بخلته ميت غزومو 300 400 دحر 5 عام دحر 6 عام زخون this is the word because it highly نايتي جنزب اتي باور نايتي جنزب اتي عدقو زغبو ساعات انتاي اندخونه يزغوز انداوسخ يزخيل يجوالي اب عمد 3% 3% 2.5 انداوسخ يخيل
تقرشي حانت صبا تجزأ نبركا أبز عمزي بقرش ندحر تجزأ نيركا نعمدا قرشن كلتا سنتيمين كتكون الله سو اتجنزب اندا بركة ده بركة نزي نمنتاي يصبو زبهال زي حوات لسي أسد ندحر عليكا تقول شو عنو بلون هنا أسد ندحر جزا أسد نبلو أسد ندحر عليكا خينو زخونا نبرت ندحر جزي إكاليخا اتا نبرتكا سيمبل بس فوتو يقول شو عكم نمنتاي دس بلا جزا راح يزبل أيتبولني جزا يا خبل وخنياتو حنت جزا ندحر جزي كهذا ساعات زي نسا واقع كتوسخ مبرايت قنسني at all اوكي بانكرابس خريخل رسشن كريخل بزح نجر قاطي مخل ولا رسشن انت ترى ولا عنوة ماركت انت رأي نسخة جزا تراي تشت كوفا بالله مبار انت خدكوني بقى ان كتوسخ راح يدخل that's the inflation مالتي حالات زبحالا يكونن سلازي ازي inflation ازي حي نخا يكون بزح نخا يكون تماركت سقيلو علقلق نخا يفطر نزي من يزكالا خلو فدرالز انت ايقات امنا زلو بسعازي انت لكم انفليشننا بالطعمي هاي كوين زقبابه بالطعمي هاي كوينو عامي زقوان ناي جولاي ريبورت ناي ورح شوعاتو ريبورت شمونتنت بحموشن هيدلاين نجرات ناسي بشمونتنت بحموش وسيخو تاينا نزلنا اذا كافي زي ان ريازل حدا 85 نبرتي بشمونتنت بحموش % وسيخ قبلنا له كالكوليشن يبلين كالكوليشن تغيرنا ناب كل تقرش ناب قلقت اتي عمل سلازي تغيرو معاد ابت ماركت زقباب معاد جنزب تفطيرو سلازي انت حقبر له هجم فدرال نزي نمغدال كلتا نغير يتقومو مونيتوري بوليس مالتي حدا انترست ريت ويكا تو ريت اتناي عداغا نسخا جنزب سئل كان خايتلقح نخايتمس هاي غبروت انترست ريت تو ولد لعلي غبروني نغرات تولد ندحر ازيو لعلي غيرهم قاليهم نسخا خيدكا بيزنس سليكا دي ماكينه دي خدمت اي تخلنا معناته انترست ريت ندحر 10 12% 10 تغيرهم كتلك حي تخلنها سلازي طاطاو كتبلها سو نت ماركت كرغاغو مالتي حدا سب كيدسي كاي غزاز كاشمامت دكان تنيركا خلاي دكان كايتوص ماكينه تنيركا خلايت ماكينه كايتوص بلقحن خايت خيد نت جنزب يرحقولو سكويز غوبولو بخالاي كسب 9 تريليون ناي بالانشت ناي فدرالس هاي جنزب نيرو ابونس مالتي انتي غيرمون السخا جوالي يجوزون نيرو ما بحالفه كسب 120 بليون غزي كوفيد بغزي كوفيد نمصينا ذا انفليشن سوري مس غبركو بغزي كوفيد يمصينا انفليشن مع تريليونس ان تريليونس جنزب برنس لت غبر ابت جنزب ابت ماركت مليو سو جنزب مليو ماركت وذ برودكشن جن اينبرن اينفرن كانيرنا نحن نحن ندحرت زي فرنا بمنتا يخمص اوكي نسخه اجازا خوفيلكا جنزب ندحرت وهابكم كا من انفليشن راح تفطر ويكا زقبابت راح تفطر نسخه وفيلكا سريحكا ندحراتي خنايتا سرحكا راحسكا ندحرت خفيلكا جن افريقيا لخنابت كوميونيتي افريقيا لخنابت سوسايتي جبز حلفه من محدارناي بايدن ابزي قرب صيق تغير مالت اذا خبل كلخو نخلو عالم صلي وي سو هجن تاي قبرلو نزي ماركت نمرغغا اتي انترست ريت قرصو እንደገና كيوتي تبهلالو نتي 9 تريليون كا ገንዘብ ይስሕበሉ almost 95 billion كا ወርሒ يوصሉ አለው ማለት so that's why marketna red ዝኾን ዘሎ that's why marketna ዕልቕልቕ ዝኾን ዘሎ that's why recession ወይ ከ ውድቀት ማርኬት ንፈርህ ዘለና ምክንያቱ ብጣዕሚ ስኩዝ ገሮም ልዕለይ 2 ዓመት ይኸውን ኢንተረስት ሬት ካት ይወስኹሉ አለው ይወስኹ አለው أزاي تحزوا الدليل هجي جن interest rate أبتحت قصصر sorry inflation أبتحت قصصر عاتيلو inflation زقبابة أبتحت قصصر عاتيلو أسوأنا وبينا خمسة التندحر زقبابة أبتحت قصصر عاتي اللي هجي اندحر صبوق تسماميعو الله خوين انت أيام كجمهور هجي نوتو زوسخوا ناي federal fund almost 5 سنة بحمش الله نوعو انت خقبرو خجمهور يوم هجي كقرصو خجمهور يوم maybe دحر شد شورحي maybe دحر عامت I don't know so technically inflation ويكا زقبابه control غيرهم الله ويكا control كوين الله اندحر control كوين از زقبابه زي سونا بقى خمت هجي نتوز هايز غبروا قرطوا سو ماركت شعو opportunities كفتري مالتي ስለዚህ ኣብ ሰዓዚ መድላዊ
كورس زبلو زلخو بزح تكنيكال ايكونوميك حساب زخونه بزح فلليا لو بزح زي كتفلطو تخلخم غنا ابزي كل شي عمت سلا زلخو صقم زبحال ايكونن سو نايت مالي داتا تسفا زرخبنالو ويون نايلمون داتا almost تسفا زرخبنا اي نو ماركت سلامن تايرد كوينو نابن اشتيك مصي سلازي كابهجي فدرال كوس خديهم نزبل حتو اي مسلنن اكوردين ماركت مالي انتاي دا maybe دحر 5 شهور دحر 6 شهور حي نتز غبروا كقرصو خفتنيهم اندحرنا مقراص جميروم things going to be green market green كيرالو opportunity ناي مغزا شعو interest غزان دحر غز لها هجي شو 7% 8% 7.5% زلو already مقراص مجمرو نايت فدرالس مالتي لذي ناب نايت مال ريبورت هنكيد حفشاو بزعبا انفليشن نير مالت اتي ماركت جن كم ويزبل كونتي انديكيتورز نت ماركت صلو جن از خلو حدا انفليشن لاينا هوم سيلز مشت انا غزاوتي ازي هوم بيلدين كونستراكشن سبيندينج مانيفاكتشر ديماند ريتيل سيلز سو ازي بحفشا انديكيتس غبرو نت ماركت رانز غبرو از خلو ابزن هلكم ابزي مالتي قالون علوم لايك ماك جيوبوليتكس geopolitics كبر كله لابس نابنت ناي راشا عند يوكرين زلو جي ناي راشا عند يوكرين زلو شجرون علنا مالتي نابنت لما عن نيوس وصي زلو انتايجر لو جو بايدنس كسب اي ثينك 10 3 10 تخلط بليونس حاجه ني يوكرين حاجه ذاتون ستيل يتقلبالو that's not well is this not good for the market أقداسنته يقول نحن توج ندحر وديو تخونات ندحر وديو yes good for the market still good يموت الله geopolitics مالتي مباس So, to be said, نقصر حمش inflation report انتاي يوزلو. Here you go. تمالي زنبرة ناي جولاي ناي ورح شوعات report مت. إذا تصلوازي حفشاوي نخلو ماركت تصلوي. The whole the world أحوال. Mostly دخلو ستاك نري أزلنا دخلو عبيت ستاكات دي قلقلة دستين بيسم عليهم. So, يسا قلنا دحركينا إنجلاند قلت كونيا. Canada, mostly USA, Canada, England, Australia, kind of connections. They are very connections. So the market is really connection knowledge. So زقبابي كور حنا ورحي أورحي نبزي صففتي كالندر الله نبزي أخمتي زقبابي خنمتينا زقبابي كور حنا ورحي let's get it 10 consumer price index بهال معك أنا ناتيو كور حنا ورح نجاراتنا 0.3% كوس خزب القمة غيرهم النيرو يستغكل 0.3 توسيهم أسجل وان سلازي كور حنا ورحي كل نجاراتنا دار أنا يبونسي واقع ويكا برايسا 0.3 توسي خازب القمة نيرا سلازي وسيخة مالتي 0.3 راح وسيخة النساء أيكونن inflation ايكونن disinflation is a deflation ايكونن so core CPI بزي كان مجبن ندادن زخونه انرجين 0.2 وسخ زبل قم نيرو 0.2 وسخو على سجل وان good news بتعمل good news especially the core CPI مالك so CPI كاب عمتنا بعمت 3.3 كخوني هيدلاين تبعها سلازي تحتو ماتي 3.3 that is the best news تو زحلف ورحي 3 نيرو أول شو عاتن تاينا أول شو عاتن معات spending نيرو vacations خيد معات نجارات نيرو بحال في business اللي هم 7 تريهم the highest sale ترخبولو دارجا holiday ورح شو عاتن highest مالك تزلع على sales ركوبة أول شو عاتن تما business اللي هم تفضوهم أنا هادو vacation جزء تمرت تعاتي ورح شد شيء ورح شو عاتن تما هروح تمرت عرفهم كوفي لهم ذبلي ورح شو منتجن داوني ناب تمرتي زي جمرلوي سفارون لو معان تمال جميرة مالو قليم elementaries عندنا اتي higher institution كا على 10 حدا ممكن جمرنا نحنا مالتي university so تازلهم ورحشوا عات هاي سالي دحروخا مود اتعامت كابعال ديسمبر كا هاي سالي نه هوليدايز so ورحشوا عات سلمنتا زحالف inflation headline عمت مول 3% وسيخو كنسو هجيجن 3.3 تصبيام يس مخنياتو ورحشو عتوس بزح سبندين بزح ገንዘብ ወጻይታት ተገሪ ማለት ግን ካብ ግሙቶም ንታሕት ኮይኑ 3.2 ዝበለጸ ዓመዛና ኣምበር ዚኣ ግን ክንደይ ነራ 8.5 ነራ
So did they inflation ተቋጻጽሮም ሞዶ most probably yes ትዝገብርዎ ዘሎ yes ካልእ core CPI so core CPI ማለት as I said year to year ከምዚ core CPI ብዘይካ ኤነርጂን መግብን ስለምንታይ ኤነርጂን መግብን የውፅኡ ካብዚ እንተልና ኤነርጂን መግብን up and down እቲ ብጣዕሚ up and down ዝብል so high ይመፅእ down ይመፅእ እሱ ብዙሕ ኣይጥቀሙሎም ነዚኦም ፌደራልስ ነዚኦም ነዚ core CPI እዮም ዝርኡ ነዚኣ ትሪኦ ዘለኹም core CPI እዮም ዝርኡ without ብዘይካ መግብን ናይ ኤነርጂን ማለት እዩ so እዚኣ እታ ታርጌት 4.7 ላ እዚኣ ታርጌት እዚኣ ናይ ዓመት ሙሉእ እንተ ክንደይ እዮም ደልይዋ ዘለዉ ናብ 2% so 2% ኮይና ድያ ኣይኮነትን ግን ዳውን ኮይና ትቕንስ ኣላ ስለዚ ትቕንስ እንድሕር ኣላ ኮይና ንሶም ስቕ ኢሎም ድዮም ሕጂ ክውስኹ ኣይክውስኹን እዮም ሜይቢ ክሕዙና ይኽእሉ እዮም በተወሲኾሞ ዘለዉ ንንውሕ ዝበለ እንተሒዞምና ኣብኡ ከሎ እቲ ማርኬት ፔን ይሳቐሎ ማለት እዩ እንድሕር ቫሪያብል ኢንተረስት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዩኤስኤ ክሳብ 10% በፂሑ ኣሎ 10.5 ስፔሻሊ ናይ ቢዝነስ ሎንስ ዘለዎ ሰብ ብ6% ሎን ወሲዱ ተፀኒሑ እንድሕር ቫሪያብል ኮይኑ ፊክስ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ግዜ እዚ 10% ኣሎ it is very pain market is in pain ማለት እዩ so እዚ ዘስዓቦ ሕጂ ውስኹ ድዮም ንዝብል ሕቶ ናብቲ ናቶም CME ናይ ፌደራልስ ክንመፅ ኢና so far ሕጂ ካብ 5.25 ክሳብ 5.50 ኣሎ ኢልና ፌደራል ሬት እዚ ካ ናይ ፌደራል ናይ ባንክ ይኮነን ናይ ባንክ እንድሕር ኮይኑ 7 ፖይንት ገን ምክንያቱ ናይ ባንክ ክውስኻ ከላ ነዚ ሬትን ናይ ባዕለን ሬትን ይውስኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንስኻ እንድሕር ንስኻ ናብ ገንዘብ ደለኻስ ናብ ፌደራል ናብ መንግስቲ ትኸይድ ንኻ ራይት ናብ ባንክ ካ ትኸይድ ታብ ባንኪ ካብቲ ሞርጌጅ ባክ ሴኩሪቲ ገንዘብ ተምፅእ ማለት እዩ ካብኡ ገንዘብ ኣምፅያ ናይ ባዕላ ኢንተረስት ናይ ባዕላ ወለድ ከዓ ወሲኻ ንዓት በቃ ስለዚ ናባኻ instead of 5.25 ናባኻ about 7.57 ገለ ኣሎ ብሰዓት እዚ ምክንያቱ ሰንሰለት ገይሩ መፂካ ኣሎ ማለት እዩ so ክሳብ ራእይዎ ክሳብ ወርሒ 3 ዕለት ወርሒ 3 2024 ኣይክውስኹን እዮም ኣብዛ ዘላታ እያ ክትከይድ ይብልና ኣለዉ ማለት እዚ ፅባሕ ትቕየር ይሕዋት just ፅባሕ ክቕየር ይኽእል እዚ ፐርሰንት እዚ ገለ somehow እንድሕር ብሬክ ገይሩ ካብቲ ኢንዲኬተርስ ካብዞም ኣብዚ ዘርአኹም ገለ something እንድሕር ብሬክ ገይሩ ፅባሕ ክቕየር እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ something some of them ማለት so ክሳብ ወርሒ 3 2024 ኢንተረስት ኣይውስኹን እዮም ኣይቅንሱን እዮም still ማርኬት ኣብ ስቓይ ክህሉ እዩ ማለት እዩ well recession ውድቀት ማርኬት እሞ ኣይርአን ዶ ደስ በለ maybe yes maybe not ንምንታይ no ንዝብል ሕቶ እቲ unemployment rate በቃ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛት ንሬሴሽን ከጋጥማ ክልተ ነገር እያ ነታ GDP ዝበልናያ ናይታ gross domestic product ወይ ከዓ ፍርያት ናይታ ሃገር እንድሕር ክልተ quarters ወይ ከዓ 6 ወርሒ ክንገልጾ ተዓመት ኣብ 4 ንግለጻ ማለት ንኽፈላ 6 ወርሒ እንድሕር ኔጌቲቭ ከይዱ that is recession ካልእ ምስኡኻ unemployment rate high እንድሕር ከይዱ ሕጂ ግን unemployment rate still ክንደይ እዩ ዘሎ 3.5% እዩ ዘሎ መወዳእታ ዝዓመት ፅበይዎ ፌደራልስ 4.5 ይኸውን ዶ I don't think so still ንሕና ክሳብ 9.6 ሰራሕተኛታት የልዩና ንኣብነት ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ለምሰይተር ረዮ ናይ ጁላይ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት ክንደይ ጥራሕ ኮይኖም ኢኒሻል ጆብለስ ክሌም 248 ኦኬ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ፌደራልስ ወይ ከዓ እቲ ማርኬት ተፀበዮ 231 ግን ወሲኹ ንፌደራልስ ፅቡቕ እዚ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ዓዲ ውዕል ክኸውን ይደልይዎ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ክህልዎ የብሉን በሃልቲ እዮም ምክንያቱ ስፔንዲንግ ይህሉ እቲ ናትካ ሳላሪ እቲ ናትካ ደሞዝ ኦልሞስት ኣብ ዓመት 4.2 ይውስኽ ኣሎ ብሎ እዚ ከዓ ይፀልእዎ ኣለዉ እቲ ወጅ ወይ ከዓ እቲ ሳላሪ ኢንክሪስ ከዓ ይፀልእዎ ኣለዉ ገንዘብ ብዙሕ ክመፃካ ይብሉን ማለት እዩ ቴክኒካሊ እዚ ኩሉ
أبيلهم بسنكتي ناي سراحتنيات التماركت recession أيكهولن يزبل قمت هلا cancel كوين يبلو نهاتو labor market is very strong still we are short 9.6 billion 9.6 billion نهلكم job opening almost 9.58 million did I say billion my bad million okay million short لنا مالتي كبابي 387 مليون ايو نايس هج انت ازلهم still اندحر unemployment هاي تزي كونو recession ايكراني so recession اندحر ايرن اندحر كونو ماركت نابي قصيو سلازي نسم كقرصيوم تسفا نغبر مالتي so نابا كمص let me back to last week أبدي أخذت لي الناس اللي تغنت كمص يعني دي نابهم كمص اوكي معاس اوكي اي قرصنين كساب ورح 3 علت 24 2024 زخونه اي قرصنيمون اي وسخونيم كا ابزي كا خوسخ اي قمتات يلن مالت ازي probability حوات probability مالت قمتات just nothing market the fed funds features the right number ايكون خوني خل زي خوني خل ورحمش اب 2024 2024 شعو مقراص كجمهور يم زبلنا قمتات አሉ ትሪኦ ኣለኹም 36% ካት ክገብሩ እዮም ክንደይ 0.25% ማለት so በቲ ኮኒ በቲ ክሳብ almost 6 months from now ክሳብ 6 ወርሒ ከባቢ ኢንትረስት ዘለና ኣብቲ ማርኬት ኣይቁረፅኒ ምናልባት something breakdown እንተገይሩ ከምቲ አንተ በዘራና እቲ ናይ ነገር ወይ ጂኦፖለቲክስ ተመጽዩ ወይ ካል ኢኮኖሚካሊ ሽግር ተመጽዩ yes break ገብሩ ኾለም next month one ካት ገብሩ ኾለም ከምዚ ናይ ማርች 2020 2020 እንታይ አንገሮም ኮቪድ ሃይ ምስኮነ interest rate 2 point ገለ ነበረ ናይ ፌደራል እዛ 5.25 to 550 ዘላሲ 2.5 ያኔ ራሽም ዜሮ ገይረማ አስዋሽዑ ዜሮ ምስ ገበሩዋን እንደገና ገንዘብ ፕሪንት ምስ ጀመሩ እንዳርስ ማርኬት ስፓምፕ አፕ ማለት so comes in ተጋጢሙ yes it could happen so far ግን ትሪለهم ክሳብ መወዳእታ 2024 ማርኬት probability ክሳብ 4% federal fund ክህልወይ feds fund ክህልወይ so still next year is still in pain يخبل زلو زمت عمتون still أبسقاي زلو so what is this for stock market so far stock market نزي كله أسمعي وي ولو انت ردي وي stock market أبز حلف تاريخ مو زاور حزي أقرب داون زخون زلو مر كله هاي اندخر يخيلو already control غير ونزي تماركت سي تراغاقيو سأقا ما يكونن يقبرو زلو سرو حميم زعينات مالي so what happened to the rate سلمنتاي لو ما عندهم مع الريد وعيلو PPI نبقى أخاف متسهجي بتاع PPI إذا أنا لكم ترى producer price index مالت التنزف فريا ويكا فريات زفوريلو تكالات قمتات price كوسخا 0.1 جن 0.5 خوينه كاب قرب زي هاي كوينه انت عايز له PPI مالت producer price index مالت زفريا let's say انت كنبل نخل simple كل شيء تقوموا انقاقحه اتاتكال نسخه تفر خلان قاقح انت خوين له ገንዘባክ ሳብ ነቲ መስርሒ እቲ ኢንፑት ናብኡ ዝመጽእ ሌበር በል እቲ ኩሉ ኢንፑት ናብኡ ዝመጽእ ማሽነሪ በል ካልእ በል 0.2 ዋጋ ወሲኾም ኣለዉ 0.2 እንድሕር ንሶም ወሲኾም እዛ 0.2 ከም ዝወሰኹ ናብታ ግሮሰሪ ናብ ሱፐር ማርኬት ክትከይዳ ሱፐር ማርኬት ከዓ እንድሕር እንቋቑሖ እቶም ዘፍርዩ 0.2 ወሲኾም ንሳ ከዓ ክንደይ ክትውስኻ almost ንመክሰባ 50% ናብኡ ክትውስኻ ማለት so 0.1 ከዓ ንሳ ክትውስኻ so ታንቋቑሖ 3% ውስኻ ኣላ ኣብነት እንቋቑሖ እንጽዘሎ so that is why market today لما عندي it price producer price index unusual ኮይኑ ትጽቢትና 0.1 ኮይኑስ ክሳብ 0.2 ግን ወሲኹ ማለት so that's why we have a red market ማለት so that's it what kind of changing now S&P is changing ትሪኦ ኣለኹም
it's very changing 0.02% already to marketون read كقبره خيل مالت so ازي تقندي دحرنا ابتي ابنتات انا زتقملو ناتي ليست دحر كيدنا اوكي S&P index so far green coin 0.04 مالت that's fine Bitcoin نلكم negative 0.13% Tesla -1 that's not good that's a big a little big مالتي كل تقرشيس كل تقرش 57 سنتيم سي غودي لك على حنت شر مالت so نابي ازغي زلو مسلكم what market indicated why market is red what happened كي انت ايز خون كي this is all implicated كلهم them indicators نريهم زلنا بقوم زمصي no way بخارج زمص so بسنكزي ايت ماركت ريد تخون بسنكزي ايت ماركت صغير بسنكزي لعل زمص مالت so the focus I need you guys more data تحزنوا زدليا فيدرال فاندس ريت انت امز قبرو اب الساعه زي انت ام قبرو سيمي سو ابز الساعه زي نساتهم انت ام قبرو معاسيهم دحر 39 معالتي سبتمبر 10 مالتيو كموصنايم شعون دحر ريت وسيهم ديزاستر تالني شعوغن 88.5% አይወስኹን እዮም ዝብል ኣሎ this is ቃል ምን this is the most important market በዚያ ተቀሊሳ ዘላ ኣብዛ ሰዓት እዚያ geopolitics we are okay ዝኾነ disaster we are okay ከም በዓል ኮቪድ ነበር ናቲ ነብልና እንታይ ዳ ማርኬትና በዚያ ነገር ጥራሓ ተቀሊሳ ዘላ ብኢንፍሌሽን ብናይ ዝቅባብ ብናይ ፋንድ federal funds rate so عند حرزيان كورتو جميرهم that's the thing مالتي سنعمل rate update كنرئي نخلينا rate just bank زبخا rate مالتي let's go my which one is I have it okay I think I used this most probably so far ايوه تمالي شو 10% نيرو هجيجن شو عتنت بعشر ساعات خوين why because of the report today's report مالتي سخا mortgage عند حرجنا بنك خير كان mortgage on average لعلى شو 10% يمكن بخا مالتي was 7% yesterday but now it's about 7.90 so why because of PPI producer price index مغنيات عند حر PPI وسيخليو اتم زفري عند حر وسيخن اتن زفري عن ابتن جروسر خدا انت جروسر خوسخا سعو انفليشن نخ انت خوني كملي مالتي كوسخي كمصي حي so kind of scared but it's good news دي ولا bad news نايلو مع انت نزبل كن overall it's good news مخنياتو اتي ريفايز وني جبري نايز حلفه ريفيجن مستراي نيرو صبو زخونه وصيتو رينا so totally I'm live مالت زخونه ارس زحسكو جنرالي ارس حيزه مص بفلي حدا ነገር ارس حيزه مصخو ግን حفشاو ان ماركتنا صلوا زطريلو لنا GDP inflation wholesale retailer sale كل شو ناي غزا مشط اديو ناي تن ريتيلر تن عبيت الشوط او سراح ديو inflation زقابي از كل نريا صنحنا اي مالتي so خدغما نابزي الله تن قندي كنريا كطمتن زلنا عندي اتن so كم ويزبلنا قطر حدا GDP ناي سراحتنياتات industry زفريا consumer spend غبر نحنا خندي انا spend غبر inflation زقبابه home sales مشت اناي real estate home building is important دحر بزح نجر build زي كون كوين خا that's a problem build زبحال بزح يلنا بسعازي مخنياتو انتاي سلا زلو ات نجرا سلا زخبره مالتي نجرا سلا زخبره there is not a lot of building permit come to the level مال construction spending construction زخون بزح spending that's why it is supply and demand زمصح واطابزي why is the house is not crashing سلامنتاي نغزاوت market crash تراي because why we are very short in supply قرب ازي وحد يزلو demand ويكا دليت ግን ازي still بزح يزلو why قرب هاي زي يكون construction and home building كم تدل اي هنص نزلو حاده قراي ነገር ጋር كم تزحلفه لومي زخونه ناي قدم ገዛ زونو تمي كسب 3% يخاتون 3% انترست اذا لك هتجزا سلازي كش شيء كان عو خالق تجز بشو 10% يخا تجز مالتي سو اتي
ዝነበረ ገዛውቱን ዝሸይ ሰብ ዳርጋ የለን ሸይጡ ንኽካረ ከዓ ናይ ክራይ ከዓ telling frankly ናይ ገዛ almost 8% ወሲኹሎ በዚ ግዜ እዚ inflation let me show you somehow አቤሎ 8% ናይ ገዛ ወሲኹሎ ክራይ ማለት እዩ so እንታይ እቲ ንዓኻ ናብኡ ክእትወካ ዝኽእል housing let me go to it's right in here shelter took that tick 7.7% can you read it shelter 7 shelter 0.7 7.7 from year last year to this year's ማለት ስለዚህ ማርኬትና ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ናይ ሃውስ ክራሽ ክርአ ዝብል very unusual ማለት እዩ I don't think so it doesn't look like that way أتكلم ويزم لنا supply تزيلي قرب تزيلي بزح جزاوت تزيلي بزح عمارات تزيلي وا market أتي competition يزلوا مالتي نمنتا يبزح زيلها خم ويزم لنا زهنت بزح كهنت قالوا كهانس نحركينهم كأن نجارات هاي قالوا بس إنك inflation مالتي شيء جزاوتها بزح كمت قالوا مالتي so like life يا سقيله بزح رأسات يتناخف زلهم منال بعد حتى تليكم كن حتى خمل سخيله sorry حتى تليكم I'm happy أبتي فيسبوك مالتي so قال in general let me stop my things out in general كم ويز بلا عند حر ماركت بزي خير الله خوينو ماركتنا عند حر زي صلوا له نبلا علينا خوينا نحنا خبينا ندالو زلا what is the good time now هجنتا اينا خنقبر زلنا بسعزي so ابدا سعزي نحنا انت خنقبر لنا حاجه مجمريا we have to have some education basic education is مالتي how we going to invest ناب invested نحن وافر زلنا what kind of invest ناب انت عينت investment انا هتزلنا so basic education ابزن مهرو زلنا ويب سايتات basic education كفلت الله مالتي so تدالو لخا مالتي تي opportunity كفتري وين ماركت ندحرازي مز زغبرو زلو فدرالس مز ازيوم زمونطو زلو ندحر ماركتنا ازي بايتا خزبت ندحر كاين recession the good time to invest ገንዘብ ካሸሊካ then شعو you can buy shares مالتي نابنت stock so the more shares بزح شر ندحر ገዚካ بزح quality of share ندحر ገዚካ then شعو market of course انت ام غبرو so they're going to print money ገንዘብ ከአንደገና print ክገብሩ እምነት ማርኬት ክዕሪዎ አባላሸመም print ካገብሩ this is how the system works አሁን ክራሽ ጋጥሚው ድሕሪ ክራሽ ካ እንታይ ኣሎ ድሕሪ ክራሽ ካ ገንዘብ ፕሪንት ክመጽእ ማለት that's how it is the day print ገንዘብ ክጅምር ከሎ good time to invest good to buy asset ምስ ገበሩ ይኮነን ማርኬት ሃይ ምስ ኮነን ክገብሩ ኒውስ ምስ ገበረ recession ተራይ ከምዚ መስተባሃለ ማለት so prepare yourself ተዳሎ ግን ተማሃር especially abz ናይ በዓል ኢንዴክሳት S&P ካልእ ዲዩ መሳልቲ ኣብዞም up and down ዘይኮኑ ማርኬታት ሪኻ ኣብኡ ምውፋር is the best it's not financial advice ግን ኣብኡ ምውፋር ግን ዝበለጸ ማለት እዩ ብዙሓት ህጂ ገዛ ምግዛእ ጽቡቕ ዶ ኦኬ ገዛ ህጂ ምግዛእ ጽቡቕ ዶ መጀመሪያ ገዛ ምግዛእ it's depend on you እንድሕር ንስኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምዛ ዝረኣና ናይ ገዛ ክራይ ክሳብ 8% توسخ اندحر عليها اب غزا خراي اندحر عليها كابتا تخفلا زلخا غراي كراي نتحتي اندحر غزا تركب كيلكا مس انترست خادي مس انشورانس خادي مس بروبرتي تاكس خا واينا مغني هذا اتن غنزب كاتي انت اخذ قبرن دلا تراش خات قبرن دلا تغحفن خا زلخا ولا شو 10% هج اندحر غزا غزيكا نبلا دحر عامت كم زهج زريكم طنحكم دحر عامت فدرال فاندس انترست قرص ويم دحر نبرالنا دن شعور ريفاينانس كتقبرا تخلها تاغزا of course كساب 3% 4% كتكسر تخلها قرب ገንዘብ ማለት 90 closing cost and refinance cost ካልኡ ግን ምንም ችግር ዝባሃል ይብልካ as investor ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ዶ ካልኣይ ገዛ ትልኩም ተሓትልኩም ካልኣይ ገዛ ምግዛእ ህጅ ከጽቦ ዶ well as investor እንድሕር ኮንካ if you have kind of
انت حرت تصبيخا ات اوبورتونيتات كمص يخالي ግን انت تصبيخاون انت اخمت توادادرتي معاتهم زلوخا ابز ساعتي بحلفتي ناي ريل استيت كل سفليت وطقمو everybody wants to buy homes second كلاي سالساي رابعي حمشة so نسخة how comfortable you are هجي invest in دحر غيركا غزا متزل interest بقى مستمتكاريتي خد كفله تخلو كفله تخل ويكا كخفل تخل عقم دلك انت حركينو yes it's good مغنياتو ماركت قرب almost 10% خون ناي غزاوتي قنيسلو كابون لعل خوسخي maybe 15 كبص يخلي كابون لعل ግን አይመስለንን ከም ወይን ምንታይ supply and demand يبلان we are short اب اس لعل 5 مليون غزاوت short حصفت አለው اب ساعزي everywhere short له ማለት ولا انا يو كي داتا خرق كلها short له ማለት بعد كندا مخا هاي is خيزلو still it's not changed even so ناتكا depend ناتكا بقعت طراي انت كلي كالو you have to have good credit score كالو build credit score احوات credit score كم هنصو build كبروا مالتي اب ساعزي income كا increase كبروا كوسك خلالو income كا if you have this كلتا ነገር እዚ ጽቡቕ እንድሕር ሃልዩ ሕጂ ገዛ እንተ ገዛእካ as long as ትኸፍሎ እንድሕርኩም ካብ ባዕልኻ ኦፈር ትገብሮ yes you can buy እና እንድሕር ዓመድ ድሕር ገለ ሪፋይናንስ ትገብሮ so what's that ማለት so I guess حتى እንተልይኩም ብዙሕ ክንምልስ ንኽእልና ካልእ ግን the worst thing ምጽናሕ the worst thing action ዘይምውሳድ ናይቲ ማለት ቪድዮ ረኣይዎ ሓደ ወዲ 20 ዓመት እንድሕር 300 ቅርሺ ኣብ ወርሒ ትገብር ኣለኻ ወዲ 65 ዓመት ምስ ኮንካ ወይ ከዓ ጥሮታ ክትወፅእ ከለኻ ልዕሊ 2 ሚልዮን ትሕዝ ወዲ 20 ዓመት ኻ ንስኻ 200 ቅርሺ ጥራሕኻ ኣብ ወርሒ ትድርብ ናበን ስለዚ ንስኻ 2400 ናብ ዓመት ማለት እዩ almost ኣብዘን 45 ዓመት 108,000 ኢንቨስት ጌርካሲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ገንዘብ ኣለካ this is the compound interest ማለት ማህርና ማለት ገሊኩም ኣሕዋት compound interest ኣበይ ክንረኽቦ ኣበይ እዩ እንታይ ይመስል ገለገለ compound interest ናይ investment strategy ኣብ ኢሮብ ሃሉ ኣብ ኣፍሪካ ሃሉ ኣብ ገለ ሃሉ ኣብ investment style ድሕር ኣሊኻ ትናትካ ገንዘብካ ብcompound interest እዩ ዝዓቢ simple ኢተሮ ተዋፈር ትሬድ ናይ ተዋፈር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኢንቨስትመንት ተዋፈር ኣብ ዩኤስ ዘሎ ተዋፈር እቲ ናትካ እቲ ኢንቨስትመንት ብኮምፓውንድ ኢንተረስት ትገንዘብካ ዝዓቢ ከም ወይ ዝበልና ወዲ 20 ዓመት 200 ቅርሺ እትዩ ኣብ 45 ዓመት ከይዱ 45 ዓመት ክኸይድ ከሎ ክንብል ከለና እንታይ መስልኩም 108,000 ጥራሕ ያቐሚጥ ንሱ ንሓደ ዓመት እቶትካ ማለት እዩ ብሓፂር ናብ 2 ሚልዮን ዝበፅሓሉ ብስንኩ ጥራሕ so up and down ናይ ማርኬት ኣሎ ዶ yes ኣሎ ግን overall minimum ዝተወሓደ ማርኬት 10% an average ኣሎ like the whole life 50 years 60 years تمالم على S&P مصنع نرنا S&P ናይ ቅድሚ 10 ዓመት S&P ቅድሚ 5 ዓመት 2,500 ነይሩ S&P ኣብ ሰዓት ግን 4,400 ኣሎ double ልዕሊ 50% ማለት ነይሩ ዶ yes almost 2008 ወር ኔጌቲቭ ነይሩ ግን ቅድሙ ናይ 200 ናይ 300 ከሲብካ ነርካ ማለት so حتى لكم I'm happy مخنياتو ناي شح سبسكرايب ስለዝኾነት ለማዓንቲ ብዘይ ኣርእስቲ ጀነራል መጽእ ዘለኹ ግን ጀነራል of course ንገብሮ በብርእስትና በብ ስፔሲፊክ እንዳመፀና ክመጽእ ፀገም ዝበሃል የብልን ኣርእስታት እውን ፒክ ግበሩ እዚ ግን ናይ ለማዓንቲ ሪፖርት እንታይ መስል why market is red okay it doesn't mean invest ግበሩ ንብለልና but invest ግበር action ውሰድ ንብለልና yes ግን ማርኬት ካ እንዳንበብካ ይትኸይ I don't mean like ሓደ 100,000 ስለዘለካ 100,000 ሕጂ ንስኻና ከይድካ ተስላ ፅቡቅ ኣላ ኢልካ ቦምብ ክትገብሮ ይኮነን so ናበይ ክትከይድ ትኽእላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናበይ ሕሸካና ኣብነት S&P እንድሕር ከይድካ 100,000 እንተሊካ ብትእትካ yes that's fine you will be okay my friend individual stock growth stock ኩሉ እዚታት እንዳተፈላለየ ዝኸይድ ማለት እዩ so let me go some questions okay so let me go some questions what is your take on owning a digital asset okay yes
Yes, crypto, digital assets, it's the best. Let me tell you one, Michael. ምክንያቱ I think so ሳምስ ቡጌሪ ምሁረ ብዛዕባ digital asset ጽቡቅ አፍልጥ አለው አንበሳ. So like America is number 1, right? ما number 1 كبكله ስለምንታይ እቲ ዶላር number 1 ዝኸረ ሁሉ መሸጥን መለዋወጥን ስፔሻሊ ንነዳዲ ዝኸውን ብኩሉ ኣብ ዓለም ሙሉ ኣሜሪካ ይጥቀምሉ ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ዶላር ይጥቀምሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ነቲ ዶላር ንምውዳእ ብዙሓት ሃገራት ዲዶላራይዝድ ንክገብርኦ ይመፃ ከም ዘሎ ኒውስን ገለን ንሪኦ ኣለና ኣብ ማርኬት ማለት ኣብ ኢኮኖሚ ንኣብነት ካብ ኣፍሪቃ በዓል ሳውዝ ኣፍሪካ በዓል ኬንያ ኣለዋ ማለት እዩ በዓል ስዑድ ዓረቢ ምስ በዓል ራሻ ምስ በዓል ቻይና እዚኦም ኩሉ እንደልዩ ኦኬ yes over time dollar ዘለ ኪንግ ወይ ከዓ ዩኤስ ዘለዎ ሓይሊ might not ኣይክቕፅልን እዩ maybe 10 years ትኸውን ዝኽእል 20 years I don't know ማለት እዩ እሱ ግምታት ክንበይ ንኽእልና ስለዚ digital asset yes the best ግን እንታይ ኣለዎ ሕጂ digital asset somehow especially it's not legalized በዓል ዩኤስ legalized ኣይገብሮን እዮም ንምንታይ እንተልካኒ ምክንያቱ ኪንግ እዮም ብዶላሮም payment system ዝብል ናይ digital assets ኣብ ESM ጽዮም ኣሎ ነቲ ክሪፕቶ ንምውዳርሲ payment system ዝብል ሓደ digital ኣምጽዮም ኣሎ ማለት ብዙሕ ሰብ ይጥቀመሉ ኣይጥቀመሉን I don't know ግን ዝረኣናዮ ማለት እዩ so ኢዶሊ ኣዶ ኣይዶሊ ካይፈተዋ እንታ ኮነ in a long run yes it's going to be this digital it will maybe ክንደይ ዓመት ይወስድ ንዝብል ግምታት ግን maybe a little take time ማለት እዩ especially እቲ generation ዘሎ ኣብዚ ቁርብ ናይ 60 70 ዘሎ ዕድመ ቁርብ እቲ እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብዙ ሓላፍነት ዘለዎ ንሶም እንድሕር በቶም ንእስ ዝበሉ ኮንግረስስ ናይ USA እና ንዘረብና ኮንግረስ እንድሕር ክቅየሩ ጀሚሮም እቶም ንእሽተይ they like money they know markets how grows ማለት that's the only one ምስ ዓለም ጓደድሩ ዝኽእሉ so it is yes it is the best ግን make sure ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዕላል ምስ ሰባት ክዕልኩ ኣብ በዓል ዲኮይን ኣብ ገለገለ ኣብዘን ትስእልካ ሃይ ሪስክ ዘይ ክኸውን የብሉን ኣዝየን ደን ሃይ ሪስክ ኣብ ኤንዳ በዓል ዲኮይን I think so ሰናቲ ምስ ዝኾና ኣብ ሃይ ሪስክ ማእስ ተኣቱ ኣሕዋት ኣብ ሃይ ሪስክ ተኣትወሉ ኩነታት when the market is gonna change ንኣብነት ለሰይ ፌደራል ክቆርፅዮም ክጅምሩ እዮም ክበሃል ከሎ ቅድሚኡ ዘሎ እንድሕር ኣፅኒዕካ መፅናዕቲ ወሲድካ እንድሕር ገዚእካ የፀኒሕካ ዝናይ ሃይ ሪስክ ኢንቨስትመንት ምስ ቆረፁ እንታይ ክኸውን እዩ ሃይ ክኸውን እዩ then ሽዑ right away እንታይ ክትገብር ኣለካ ንስኻ if you are smart you're going to be out from the high risk switch it so high risk ነገራት ጥራይ ክኸውን የብሉን እምበር yes digital asset is always the best let me say that number 1 business to own a business كل شيء ዝብላይ number 2 stock market or real estate number 3 digital asset like cryptocurrency this 3 እንድሕር ኣብዚ ሰለስተ ፖርቶፊልዮ እንድሕር ትዋፈር ኮንካ you are okay ማለት ቢዝነስ ክብል ከለኹ ዳዝሚን ናይ ቢዝነስ ናይ ሚሊዮን ግዛ ናይ ፍርቂ ሚሊዮን ግዛ ናይ 500,000 ግዛ ናይ 2 ሚሊዮን ግዛ ኣይኩም ዝብሎ why don't just ንስኻ ምቕምቃም ሓይሊ ተሊካ why don't just ቀምቃም ዘይትኸውን why don't just ንእሽተይ grocery ኣብ ዘለኻ ስቴት ኣብ ዘለኻ ዓዲ why don't just create something that's return at almost 50% and above ማለት I have the experience so number 1 is business if you build in business that's the money then from that business you can start well if you get real estate مساها ናይ stock ማለት crypto so ኣብዘን ሰለስቲአን እንድሕር ኣብዘን ሰለስቲአን ነገራት እንድሕር ተብል ኮንካ ቢዝነስ ክብል ከለኹ ግን if you are truck driver you are business if you are uber driver you are business you're like self ባዕልኻ employed ወይ ከዓ owned operated business ማለት so yes okay ካልእ ሕቶ ክምልስ okay I think so حتى አይረን ዘለኹ ሕቶ እንድሕራሊ you guys you welcome ኣብ Facebook ማለት እዩ let's see ኣብቲ ናይ YouTube question ስተልዩን okay do you recommend owning digital yes I can say that what is your take ኣብዚ ግዜ እዚ ገዛ ምሻጥ ትዋፅዶ okay ኣብዚ ግዜ እዚ ገዛ ምሻጥ የዋፅእ ድዩ that's a good question كل شع
let me ask you أنا يا حتى حتى أنت أي بلان كا let's say نقول على سياتل تنبر سياتل جزاوت كلهم مريقهم واللهم سياتل and Denver are like high بغلت 300 جزء almost a million coin اللي مالتي let's say جزاها 300 جزء كا نوح اون غير كا هوب نوح اون تغير كا مالتي almost about 800 900 600 ربع سياتل تخونكا كوينا نبلا كشتا تخلخ تاجزا انت اي بلانكا مجمريا بعلها حتى تملسي شتكا نت جنزب كتوصو طراي تلليخا اندحر كونكا نت جنزب اوصيخا شتكا سي نت جنزب نا بيزنس كتوافرو لحرليخا there is another way side كال way عليك مالتي نتا جزا ذا شيت يبل كان اندحر شت كانت نجنزب طراي اندحر دليخا كلتا ويس one refinance كتجبرا تخلها حج زي كونه ماركت انترست داون مسكره وزن ير انقلنا refinance cash out refinance تجبرا تخلها 80% نايت زلك value of نايت جزخا let's say 300 جزكا 800 بتصحى نبلا 500 مخسب لك كان بقوله كابت 300 خا زي كفلكا 100 تعرف كان بقوله كابت 500 خسبك 400 لك كان بقوله سلازي 400 نايت 400 شحزل لك مخسب 800 كاش غير كاتوصت خلا نت ريفاينانس زد ليكا غنالو انكم ناتكا كريدت سكور ناتكا جوب ناتكا جوب هيستوري كل عامت مينيمم كله كالو اتس ديبند مالت اذا كل الحراليكا نت كاش نسو صيخا نت زليكا علامه كاش نتا غزاي شيء اخ غبر ازبلكا علامه يكن دوت مالت نتا غزا خان امليس كان نابلو نتي خالا هذا نسو كالايكا as line of credit كده equity of home تبهر كالو equity of home كا 9% غير كحطوزت الحالة كاش so you can do this too مالتي كاش سلل نحركون كا نتا غزا خشيت عاد نحر ليها simply شيت كا جن كتنبرها نعا شيت غزا خغزي يعني زبل حتى جن مالت good opportunity زلا نعملت let's say انا اب دنبر اب سياتل نحر تنبر نيركا نسخة ناب إنديانا بوليس رئي أبو جيش هذا لزقناه إن حرموف كت جبرت للخون كسرح كاموس متشات اليوم كشتا دخلها أبو شت كاجنزب ويا بكاليفورنيا تنبر نحرقون كا أبو شت كاجنزب أبو على إنديانا بوليس كل التجزا ثلاثة جزات أنتخلا ده سمارتو بتو ناي مشتان نايجلن ناي بروكر نايجلن زلوا زي كل ده أقوم متكتت ولا كا almost كوستي about 5 14 كوستي جبرك إذا جنزب زي كوستي جبرك so أنت حس كانت أنا تي مالي كينو أجن أنت إذا شتك نوع عد خيره كابت هايز اللي هو نفس نشتري عد خيره أوكي أتنشتري عد مسكت أنت أخس راح تتفتر are you like professional تخصها especially أحوال أب medical السرسة نرس كن دكتور كن كالكن why do you live in أب سياتل كاليفورنيا or أب كولورادو the same nursing program سي أب تتحدث هنا عد لك the same payment مالتي نأخذ اللي كأكو number one headache قبل الكواز أها ناي just property تنبر الله جزاي مالتي نرس كونك 5 قرش حراب دنبر الله كونك نرس كونك أب إنديانا بوليسون almost 4 5 قرش تخفل كونك تجوب 1 3 أب كله مالتي أب كولورادو زين بريبل كم نهاية كولورادو جزاء مينيمم أب جزازي 5 6 تخاط جزاء مالتي أب على إنديانا دي أب على كال على سان أنتوني ديجن نايس 300 نايس 300 كميز بلا جزاء تصب بيرلا نايس بيرفل هاوس تراك تخلها مالتي سو أبغى خلاص راح تفتر مالتي دي ويمون بروفيشنال أونلاين ده كونك if you are like in أب جزاء تصرف ده كونك just try to live it in a small area I know weather allo خلا كله مسوطات زمالة allo جن I'm talking finance ways عرب زلوا خاني ناي عبيت ناي لوتي نقد عبن نقد لوت بان شعو the more money أو مسكبركا بتنقص بلا عد مسك own كيركا بزح invest مسكبركا بزح stock دي بزح قال مسكبركا نابزل ليك عدنا بكاليفورنيا شعو دخلت من لسخل ولا ناب كولورادو دخل ناب سياتل مالتي of course California is growing and Seattle is growing Colorado is growing نابنت مالتي so that's how it is نايتي جزاز بالكو مسكنا عند حر كالو حتى مسوت عساسرت اللي كات tell me أب حتى خمس أكاي ممر سلام كان حمد أخا أوكي ممر أوكي thank you أبزق زي مجزع كمي مسلك well أبزق زي كم ويز بلنا جزا مجزع it's depend on you أبزق حلفة قلت يعني if you are okay yes always ناي كل شيء عز دقم الله أنت عم بيلوم ناي China وأنت عرب
قدم 10 عامت تخيلكا تتنبر نركا زازر تاغر بيلوما لوم فرا ممصاتلكا ግን قدم 10 عامت ስለዘይ ዘራእካ ፍረ ስለዘይ መምصاتلكا ሎሚ ግን ትኸላ ታገር በ yes ግበሮ ሎሚ አክሽን ውሰድ ናይት ማለት ቪዲዮ ክትሪኦ ትኸሉ መጨረሻ ማለት አክሽን ክትወስድ ኣለካ ግን it's on your financial not kai መጀመሪያ ስቴብል ድኻ ስራሕካ ስቴብል ዲ ማለት ስራሕካ ድሓን ድኻ ሽግር የብልካ እንዲ ስራሕካ ኪንኡ ማለት እንታይ እቲ ናበይ ናይ ፕላን ካ ትኸይድ ናበይ ናይ ጎል ናይ ቼንጅ ላይፍ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ለውጢ ናይ ፋይናንስ ድኻ yes you got to go in the three ways ከም ወይ ዝበልናይ ማለት business real estate stock crypto number tap የዝህብ ዘለኻኒ ቢዝነስ ግን ኩልኩም ዘም ሰልፍኩን ካልእኩን ኩሉ ዘማሊ ማለት so yes እዚ ኩሉ እንድሕር ፕላናት ካልዩ ዝኾነ ምግዛእ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ባሬት always good ኣሕዋት always good ولا هجن رياض الناس ستاك ماركت بين كوني yes ولا اندحر بين كوينو يودق تشير كان على زبزح تاي تقم على الوسخ so اتي quantity is greater than price like انا 10 شركه جز بخلت 100 قرش دو تسلا نابنت 340 على لاجي 10 شركه جز دو ولا تسلا ناب 300 ناب 400 مسكرت اندات حنببت اندحر كده اشعب بحموش تخجز no I like the 10 من هي تتعسر grows more so quantity مالت number بزح number مالت حنت جزار خلت جزار 2 اوكي حجي جزا خت جز مو اتي ولد يا اتولد كم ويز بلنا almost yes اتولد كم تعان طبوناي CME first fund probability زر اخو حساب عامت يخون yes ولد هاي لك جن opportunity هيج مرج انا جزاوت هيج لك دس بلك جزا بس عادي اتركب تخلا دحر شد شور دحر شو عطور حقن تادس بلك جزا زي كترخبات خلا مخنياتو بزحات انفستر كماها نسخان جزا نخد نبر لا حد الله بزحات انفستر كان انفست خو بتدالي مالو انت امس بيدلو انترست ريت فدرال سندحر كات غبر جمير مالك سو نسخان دحر في ار اوكي خونكا هجي جزيكا دحر عمد دحر قال ريفاينانس تقبرا تاجزا خمالك من بريخا انفستمنت ايكون نتنبر لا جزا مالك انا بزح حبزنا جزا بزح عدتكم زلكم فلتي I'm very okay ابوها بزح ليكتشر ونغيرنا انا بزح حلفت طريقهم بعت ليكتشرات غيرنا لينا كمون more experience علنا مالتي ابو okay قال I guess interest high كون زلو yeah of course يواصل نزبل حتى توان it's depend on مالتي نسخه كل شيء calculation كتفلتها بخندي جزيكا بخندي interest الله بخندي كتمص الله ስለዚህ በ300 እንደሕር ገዚካ ሲ ክንዲዚ ኢንተረስት ሎ ለሰ ተን ባንክ ዝብኻ 7% 8% ማለት እዩ እሱ ኣብ ካልኩሌሽንና ብዙሕ ሪኢና ኢና ወን ቀፂልና ክንሪኢና ማለት እዩ ሶ ዲፔንድ ክንደይ ትኸፍል ኣለኻ ንስኻ ክንደይ ገዛ ትኸፍል ኣለኻ ሶ ኣነ ፀልኣ ዘለኹ እንታይ ኣነ ዘይፈትዎ ነገር ኣለ ወይቲ በቃ ምጽናሕ ክሓስር እዩ ክራሽ ክረአይ almost 10 ዓመት ኣነ ንባዕለይ ካብ ዝርእሲ 10 ዓመት ሪኢ ኣለኹ 2010 شعو بزحت فريند ناسي انا شعو غزاكو مالتي نو جي خبير ندلو شعو الوطن ندلو 10 متي نو واي اي راخنا اني داي حنت سابينا رينا ناي ماركت كراش ناي غزا 2008 نسخا اتي ليمبو لون وكا هزي حماق زنبره كايداي مالت سلمنتاي 2008 كراش راي زبل حتنا let's back to a minute 2008 شعو زخوانه سب ولا سراحو كم زي هجر requirement غيرو مزلو يكون شعو انت ناتكا كريدت سكور ولا حماق امبر ولا 300 امبر ولا 400 امبر حاده انكم كا كواليفيكيشن انكم كا خندي اتو خير اني رخلته مبشي نت كلوزينج كوست كاي ترفه بعلم غنزب فاندي بخنيرم سقل كان سخ ولا رفيج كون كمصي خاسي غزات غزال نبر يقدمو سو بمولو سبسقلو غزا نيرو معات غزاو تغزي شعو ماركت كراش ماركت ناب علل كم زرعنا هنا كوفيد وكا كم زلنا هجي مسكونه تسب صنع زخونه كريدت سكور اي نبر هيستري بسنه سرعت هيدا تصنعن صنع زخونه اتاون اي نبر سعو كله لعل ميلان كذاوت شعو بانكرابس خونه that's the only one bankrupts اب كذاوت هجي دحرو سم they learn
crashmarket2008.com እንተልኩም ክትረኽብዎ ትኽእልኩም ብዛዕባ እዚ መፅናዕቲ ኣብ ክላስ ተማሂርና ኢና ማለት ሰካቡ ቀይሮሞ እንታይ ገይሮሞ ሪኳየርመንት ቢግ ሪኳየርመንት ክሬዲት ስኮርካ ሃይ ክኾን ኣሎ ሂስትሪ ናትካ ብስነ ስርዓት ክፅናዕ ኣሎ ስራሕካ ብውሕድ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ካምፓኒ ስራሕካ ክትኮን ኣለካ so more strong ገይሮሞ ማለት so that's why we are okay ማለት so I guess حتى እንተልኩም ጀነራሊ ኣተ ዘለኹም በር ብዙሕ ኣርእስታት ከም ተምፅኦ ዘለኹም እዚ ናይ ባዕሉ ቪድዮታት ሒዙ ዝመፅእ ማለት እዩ so ዝኾነ ሕቶ እንተልኩም let me I'm here ናይ ሽሕ ስለ ዝኣተወት I'm happy መፅእ ዘለኹ ሕቶ ተዘይብልኩም ግን ክነብላ ኢና ማለት እዩ ካልእ ግን እቲ ኢንዲኬተርስ ማርኬት ኢንዲኬተርስ ነቲ ማርኬት ዘምልዮ ነገራት ክሪኦ ኣለና ኣብ ስታክ ኢንቨስት ጌርካ ምፅናሕ ኣይሓይሽን ካብ ገዛ ምግዛእ let's say to one ጽቡቅ ሕቶ ጽቡቅ argument ይበሃል እዚ I like it ኣነ ስታክ ፈትየ real estate ካ ፈትየ ቢዝነስ ካ ፈትየ the most ንምንታይ ትፈቱ ንዝብል ሕቶ ግን I like real estate afford ክገብሮ ዓቕሚ እንተልይኒ ገዛ ምግዛእ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክውስኽ ኣነ እንድሕር ወርሓዊ ድዩ ወላ ኣካርያ ድዩ ወላ እውን እንድሕር ኣልይኒ ኣነ ገዛ ይመርፅ ንምንታይ እንተልክኒ ገዛ never ever ዳውን ኣይትኸይድና ወላ ዳውን እንተኸደ ማርኬት ክራሽ እንትትረአየ ታገዛ ኣላ ስታክ ማርኬት ክራሽ ተኾይኑ ግን ስታክ ማርኬት ታ ካምፓኒ ምሉስ ክትገብር ትኽእል እያ right I know liquidity ክትገብሮ ትኽእልኻ ታብታብ ኢልካ ክሸጦ ትኽእልኻ ግን you didn't build asset ማለት build ኣይገበርካን asset so ዓቕሚ እንተልይካ ስታክ ዶ ሪል ስቴት ሓይሽ ኢና ክንመፅ ማለት ናብዚ ክትዕ ኢና ክንመፅ I'll come to ናብዛ ቪድዮ በይና ክገብራ ይመርፃ ማለት እዩ so ታ ሪል ስቴት እንታይ ኣመስልክ ታ ሪል ስቴት እንድሕር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትነብርላ እንድሕር ኮንክ ምክንያቱ you pay minimum about 2,000 ትኸፍል ኣለኻ ብሕልፊ ስድራ ተልዩምካ ማለት so ነቲ 2,000 ትኸፍሎ ዘለኻ ንገዛ ኸራይ ነቲ ሓደ ሰብሲ ነቲ ትኸፍሎ ዘለኻ ሃብቲ ናቱ ትዕብየሉ ኣለኻ why do you build somebody's income ስለምንታይ ኢኻ ናይቲ ሓደ ሰብ ኢንካም ቢልድ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ባዕልኻ ኢንካም ቢልድ ክትገብር እንዳኽኣልካ ኣሰት ማለት እዩ ምናልባት እውን ካልኣይ ገዛኸ እንድሕር ኮይኑ I'm with you no rush at all ማለት እዩ ንትነብረሉ ገዛ ግን ትነብር ተኻሪኻ እንድሕር ትነብር ኣለኻ ነታ ትኽራይ ትኸፍላ ዘለኻ ዋላ 1,000 ድያ 2,000 ድያ ሲ ናይ ካልእ ሰብ ጅባኣኻ ትመልእ ዘለኻ ናተይ ሜይን ፎከስ ከዓ እዚ ይሕዋት ኮርስ ትምህርትታት ሲ ቀዲማ ኣይነበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ዘይፈለጥና ይኽህልወና ይኽእል እዩ ናተይ ዕላማ ከዓ እዚ as a young መንእሰይ don't pay ንሓደ ፓኬት ኣይትምላእ just do your own ስለምንታይ ፀዓዱ ዞም ኩሎም ትሪኦም ኣለኹም መንእሰያት ብዙሕ ገዛ ክገዝኡ ኣይክእሉን ኦፈር ክገብሩ ኣይክእሉን ምክንያቱ ብሪ ኣዲክትድ እዮም ብነገራትን ብካልእ ናይ ሴቪን ናይ ስፔንዲን ናይ ገለ ኩሉ ሽግር ኣለዎም ንሕና ግን ትሚ ኣነ ፕሮፌሽናል እንዲ ኣብ ዝኾነ ክሰርሕ ይኽእል እየ ወላ ካብቲ ስራሕ ይትስከኩ ነታ ገዛ ሴፍ ክገብራ ይኽእል እየ ኣነ ኣዝሎንጋ እዚ እንተብዚሐ ጥራሕ ዓቕለይ ክፅበን ዝኽእል ማለት so don't build somebody's income like income ንሓደ ነገር ንሓደ ሰብ ኣይንዕብየሉ that's the goal offer ክትገብሮ ትኽእል ኮንካ today tomorrow yesterday is okay ምክንያቱ ኣብኣ ተደቅስ እንታይ ክትገብራ ትኽእልካ መሰልክ simple house hack ዝበሃል ኣሎ ትወን you can house hack ማለት ኣነ ንኣብነት ካብ ተመክሮ ነው 2013 ገዛ ገዛይ ኣነ ምስ ሓወይ ኣብ ላዕሊ ነብር ነርና ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ተኻርያ ነራ ሞርጌጃ 800 ቅርሺ ነራ ቶም ተኻርዮም ነበሩ almost 600 ገለ ይኸፍሉ so do you think that house hack ትበሃል እታ ገዛ ቤዝመንት ኣሎ ዘለናይ ዓዲ ቤዝመንት ኣሎ ነቲ ቤዝመንት ከተካርዮ ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ቤዝመንት ኣነ ዘለዎ ገዛ ንኣብነት ቤዝመንት ተዝኸፍቶ ነይረ ብውሕድ 1500 መቀረኹ ሰለስተ ገዛ ክህልዎ እዩ ማለት so house hack ክትገብር ትኽእልካ ሲንግል እንድሕር ኮንካ 3-4 ትነብር ኣለኻ 3-4 እንዳትነበርካ ካልእ ፍሬንድ ካምፂኻ ነታ ገዛ እንድሕር ገዚካ ምሳኻ ዕሮኽትኻ መፅኦም ተኻርዮም ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ሞርጌጆም ኣነ ሞርጌጅ ብሰባት ይኽፈል ነይሩ ማለት I was living myself free with my brothers. So this is the system, right? So and that is as long as you can afford it,
as long as net requirement تحليفك as long as net debt ratio ዝበሃል انت حليفك انت income نعو زدالوك خنده يزليك እቲ ክሬዲት ስኮርካ ክንደይ እዩ ዘለየካ እዚታት እንድሕር ፅቡቅ ኮይርካ no way to real estate two ways appreciation ትገብር ኢና ኢልና appreciate value እንዳወሰኸ ኣኸይዲ ፅባሕ ንግሆ እንታ ክትገብር ካ እንተ ነፊዕካ ካ ነቲ value ካ ዘለካ ሃይ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ገንዘብ ኣውፂኻ ቢዝነስ ክትተክል ትኽእል ካልእ ክትተክል ትኽእል this is well ማለት እዩ thanks ፋጬ so I don't mean stock is not good stock is good but what do you do now are you ናብ ትራሽ እንድሕር ገንዘብካ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ let me say this ትማሊ ጠቂስያ ነይረ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ መጀመርያ ዘለካ እንድሕር ክትከፍሎ ዝኽእል ኮንካ like እንታይ ኣኽብል ደልየ መስልኩም ኢመርጀንሲ ክህልወካ ኣሎ ወይ ዝበልና እንደገና ዘለካ ሃይ ዴፕት ሃይ ዕዳ እንተሊካ ሃይ ኢንተረስት ዘለዎ ነገራት ላዕብል ክሬዲት ካርድ ገለ እዚ ናይ ሳይንስ ብፋይናንስ ለንመሃሮ ጥራሕ ኢና ናብ ሓበሻ ቀይራ ያኔ እንታይ ኣኽብል ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ ናብ ዝኾነ ሲ ንስኻ ወፃኢታትካ ሃይ ዘሎ መጀመርያ ብሎክ ግበሮ ንኣብነት ገዛ ክራይ 8% እንድሕር ወሲኺ ኣብዚ ዓመት ዝንብለልና ወርሓዊ እንድሕር 1 point ገለ 2 point ገለ እንዳወሰኸ ይተሊ still ገዛ ክራይ እንዳኸረ እዩ ዝኸይድ let me tell you one thing where I am in Colorado ምክንያቱ people afford ክገብርዎ ስለዘይከኣሉ shopping malls እቲ ድሪኦ ዘለና ዲካውንቲ ገለገለ ዘሎ ንሱ ቀርዲዶም ወሲዶም ሃይ ራይዝ ዝሰርሕዎ ኣለዉ ንምንታይ እንተልካኒ ሎንግ ፊቸር it's dream of ናይ ገዛ ምግዛእ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ክበፅሖ ኣይክእልን ዝብል ግምታት በፂሖም ኣሎ already yes they are right 10 years ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 6 ዓመት ብናይ ሓደ ሰብ ኢንካም ገዛ ክግዛእ ይኽእል ነይሩ ኣብ ሰዓዚ ግን ብናይ ሓደ no way 60,000 ሓሊካ እንስኻ ብ$60,000 ተሊካ ገዛ ክትገዛእ ኣይትኽእልና ኢላ ማለት ዝተፈላለዩ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚ ናብ ገዛ ዘይግዛኣሉ ግዜ ኢና ንኸይድ ዘለና like come back home ማለት ስኻብ ኤርትራ ትነብር እንድሕር ኮንካ ሲ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ካብኡ እንዳስራሕካ መንግስቲ ስራሕ ኣብ ገለ ስራሕ ክትገዛእ ኣይትኽእልና right USA is it does happening ከምኡ ዓይነት ናብ ከምኡ ይኸይድ ኣሎ due to inflation ማለት ዝረኽቦም ኣነ ካስተመር ልዕሊ 300 ሰባት ይርአ ኣዳይ ማለት I have all professionals ካስተመር ዘለዎ ቦታ ኣለኒ ኩሎም youngest engineers doctors lawyers they are 20s 25s so they are ክንደይ ገዛ ክራይ ከፍሉ መስልኩም 2500 2600 2700 so why don't you just buy a home oh I cannot qualify 100,000 እንዲ ኮይኑ 100,000 income 100,000 income qualify ገብረኒ ካለ okay he can work out ክገብሮ ይኽእል እዩ as a finance ሰብ ኣነ ብዙሕ ነገር ክመሃሮ ዘላ but they are not ready ድልዋት እውን ኣይኮኑን they have funds they are spending ምሳኻ ኣብተን ዓኻሲ almost daily እንዳመፁስ መዓት ገንዘበይ 40-50 spend ዝገብሩ ዘለዉ they cannot afford ናይ 3,000 ሞርጋጅ ማለት ነታ 2,000 ምስ ካልኣዮም ኮይኖም ነግሯ ምስ ካልእ ኮይኖም ነግሯ so are we ሓበሻ no we are not we don't want to be in there we have to be strong so ማለት ኣብዚ ብዙሕ ክደፍ ኣልዩ ኣብዚ ከምዚ ጓስጓስ ተኽንብሎ ብዙሑን ክሰርሕ ኣልየ ማለት ኦኬ ኣብ ሓደ ስራሕ ልዕሊ 2 ዓመት ሰሪሕካ እንተ ጌርካ ከመይ ይኸውን ያ ኣብ ሓደ ስራሕ 2 ዓመት እንድሕር ሰሪሕካ you are qualified ማለት ሓደ ካልኡን ሓደ ፕሮፌሽናል እንድሕር ኮንካ if you are engineering እንድሕር ተወዲእካ እውን right away ካብ ኮሌጅ ወዲእካ ተመሪቕካ እንድሕር ወፂኻ በኣ ስራሕ እንተጀሚርካ እውን ኣብ ወርሒ እውን you are qualified ዋላ ንሪስኩን ካልእኩን ማለት you are way qualified okay ላዕላይ ግዜ okay ላዕላይ ግዜ refine እስኪ ምስግና እንታይ ኢልካኒ ካልኣይ ግዜ ረኻልካኒ maybe ካልኣይ ግዜ refinance ካልኣይ ግዜ ይኮነ ወላ 10 ግዜ ክትገብር ትኽእል just I think so እንድሕር ምናልባት ተረዲኣ ህንድላ ተሕተኻ ማለት you can do as many as you want refinance ግን make sure እቲ complete እቲ ወፃኢታት ኣለዎ ናይ refinance ወፃኢታት ኣለዎ ምክንያቱ ነታ ገዛ ከም ብሓድሽ ፕሮሰስ ኢኻ ክትገብራ ነቲ ባንከር ነቲ ኦፊሰር ነቲ ሎን ኦፊሰር ነቲ ናይ ክሬዲት ካፑል ናይ ገለገለ ኩሉ ኣለዎ ናይ ሪፋይናንስ ቤናይ ሪፋይናንስ ቪድዮ ከም ፃዕዳ ኣብ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ማለት ሕጂ ኣብኡ ይበፅሕና ንባሃለ ሕጂ እቲ ነገራት እንታይ ከምዚ ጎስጓስ ሞር ምድላዋት እየ ዝገብር ዘለኹ ኣነ እምበር yes refinance yeah you can how many times you want ማለት ዋላ ሎሚ ገዚካ ዲከንደ ሎሚ ካብ ሓደ ባንክ ገይርካ ፅባሕ እውን ካብቲ ሓደ ከይድካ ሪፋይናንስ ገብራ ትኽእልካ ገዛኻ ዲ መኪናኻ ችግር የብልካን as long as it's ናትካ income credit score and it's good ማለት
how do you explain the WB code? Okay, I don't know what is W2 WB ማለት ነዛ ዘደናግሩ ወፃኢታት ከ ኣብ ግምት ኣቱ ድዩ ይቐኒለ ኦኬ ንምንታይ እዩ ምስክና ንምንታይ ወፃኢታት ልካን ንሕድሳት ንምንታይ ወፃኢታት እስኪ I don't know I ሓስኳን ኣይተረዳእኳን Okay, if your annual income is under 100, how they affect you? But okay, annual income let me say this. There is a calculation, guys. ማለት አይተደል ሆላ እንዳ calculation ከዳልዋ annual income kan ድሕር let's say 100,000 ኮይኑ ንኣብነት ማለት እዩ let me get my calculation, sorry. Okay, عقبت annual income كان دحر under 100,000 ኮይኑ ክንደይ qualify ትገብር ንገዛ so እታ 100,000 ኣሕዋት ኒ ምቆልዋ ኒ 12 ንምቀላ ወላ like divided to 2 ንክልተ ንምቀላ ንኣብነት so 50,000 ንኣብነት ማለት እዩ ናይዚ 50,000 like 37% times 37% ንኽድ 18,500 18,500 ን12 ንቆሎ እንድሕር ከባብ 100,000 ኮይኑ ናትካ annual income ካሲ ንሓንቲ ሞርጌጅ ክሳብ almost 700 ሞርጌጅ ኣጥራሕካ ኳሊፋይ ትኸውን according to the debt ratio ማለት ከደግማ ኣብዚኣ ብትግርኛ ማለት simple ትግርኛ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣታዊኻ ናይቲ ኩሉ ኣታዊኻ ናይ ዓመት ኣታዊኻ 50 ካብ 100 ክሳብ 50 ካብ 100 ዘሎ እዮም ናይ ዝኾነ ሎን ዝቡኻ ናይ ዝኾነ ሎን ክብከለኹ ናይ ገዛ ሎን ናይ መኪና ሎን ናይ ፐርሰናል ሎን ናይ ክሬዲት ዝኾነ ሎን ተልካ ስለዚ ኣብተን 50,000 ጅናይ ዕቁቢት ኣብተን 50,000 ጥራሕ ኣኺ ንስኺ ገዛ ኸድዩ ዝኾነ ካልእ ሎን ዘለክሪ ናይ ክሬዲት ድዩ whatever ዝኾነ ናይ መኪና ዘለክ ሎን ሕጂ ካብተን 50,000 ከዓ ንገዛ mostly qualify ዝገብሮ ማለት especially FHA and conventional loan ዝበሃሉ ክልተ ማለት back and front እዮም ዝብሎ ብቅድሚትን ብድሕሪትን so ክሳብ ዳርጋ 40% ንገዛ ጥራሕ ክብካ ኸል እዮም ገዛ ክትገዚኣሲ almost 700-800 ሞርጌጃ ማለት እዩ እቲ 50% 50 ካብ 100 ንመግበኻ ድዩ ንኢንሹራንስ ካዲ ንካልእ ወፃኢ እዮም ዝገብሮ so that's how calculated in mortgage ማለት so እንታይ ኢና ዘላ እንድሕር ንስኻስ 800-900 ሞርጌጅ እንድሕር ገዛ ክትገዝእ ዘሊኻስ almost ናይ 300,000 ኣከባቢ ገዛ ክትገዝእ ዘለኻ ማለት even it's less ማለት so I have this calculation well ማለት calculation design ዝኾነ እዩ ሕጂ ከሪኦኩም ክእለ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነ ማለት so ንኣብነት 500,000 ትገዝኣ ዝነበረት ገዛ ድሕሪ 3 ዓመት appraised ክንደይ ክትከውን ይኽእል well ታክሎ it's depend the area ናይቲ ከባቢ ነገር እዩ እንድሕር 500,000 እንድሕር ገዚእካ ድሕሪ 3 ዓመት ክንደይ ክትከውን ትኽእል ንዝብል ሕቶ like እቲ ትገዚእካ ዘለኻ ኤሪያ ግሮው ይገብር ድዩ like ዝዓቢ ዘሎ ኤሪያ ድዩ ክንደይ appreciate ኣለዎ ናይቲ ኤሪያ መጽናዕቲ ለካ ዶ ቅድሚ ግዛእካ so on average أنا هجيب according to calculation according to classes on average بزيك أنا إذا حلف أنا يصير كوفيد جل نبرة كسب 18% يوسخ نيرو on average تحمش سميت شحن حر جزي كهجي بس نبرة almost 18% حر قبلنا لا 19 واسي خلا سلازي كباب شد شميت شح أو 3 عمس on average كوين الله مالتي so أب عمت like أب عمت 5% أنا أبرجه بكذا أب عمت ندحر 10% وسيخة وي 10 توسيخة almost ناب شو عتميت شو منتميت بزيا سلازي أنا according generally زارد الله هجي أبزن 3 عمت like about 5.2% average appreciate قبل real estate سلازي 5.2 ندحر times 3 قرنا almost 18% بلو 5.3 5.4 then 10 800 ب 500 تربحناه then it's going to be about 19 مالك
سقو اب 3 عامس اب 600 شي حكا بزي حل مالت okay if you want to think owning a stack for 10 years don't even think about owning for 10 minutes. I love it. Thank you. Yes, long term. His method MASSAD. Yeah, that's a good one. Like نسخة حدا stack نا 10 عامت plan دحرا ليكا. Don't even think about 10 minutes. I love it. Yes, thank you. هجي داينا بزلا long term اندحر كوينو long term. أتي بس زيادة أنا بستاك توافر أنا بقلت توافر trading بحاله. I don't know how to trade. Even the finance مهارك ولا accounting ودا أكو finance ودا أكو I don't know how to trade. Daily trade مالتي. If you are trading, yes. Trading تقبر ندحر كنكا مالتي. But I don't know personally. I don't know how to trade. جي 10 عامت 10 عامت 3 عامت تتأمتك خونا له علاماتك. 10 عامت 10 عامت ندحر تأميتكم ناب 1 مليون كندا يقولك 1 مليون يقولك 3 مليون يقولك 3 مليون يقولك. So you have the calculation. An average 10% return خا على year مالتي. So yeah, thank you. So كالو حتى انت زي بالكم اب حدا سراح. I think so. Thank you so much. حتى تلي خصبيخم انت خوينو كن از كل حتى تحتو زلهم ببحدا مسناي بعلو بزح نجر توسخ سلازم وصون او كام مالتي 1 باي 1 لو معنتي كمزي نحاغس شحاب صحكم اللهم دا استرينا امتي سلازي كلته سلسله كصبي حتى تلي of course حتتات بزح كلكم خلي صحوات انتي كبروا حتى تليكم just up to Facebook ناتيون you know that my Facebook disabilities form أقول نحرص لكم صحيفكم I might have some search اللي أنا قرأهم كهلي search نعجبركم كم صحيح كال حتىهم أنت زي ما اللي سألكم أنت ما اللي سألكم طب أنت زي ما اللي سألكم حتىهم I'm sorry من هالبات نايمين زي ترد أقوات ناي مسكنا تخلي مسكانة تخلي مالتي قال لا نهدست زبالكا أنت عند عيادة النوم ديو نمنتا يقمت أتو زبالكا so yeah as usual مساهم أنا حكو كنت لمد disabilities for me it's yeah gotta go thank you so much thank you بروح معالتي bye bye 1 2 3 4 5 enter